وسلم نے فرمایا. سوری نہیں، وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی میں نے، اس کی آواز آئی. اچھا اچھا. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ ہے نا، کافی دنوں تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کو بہت غور و فکر کیا، تب مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی. اور آپ بھی اس کے اگر سوال پوچھے جائیں تو اس کو غور سے سنیں، یہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے، بہت بڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اس میں بہت غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ جبریل لائے. جبریل کہاں سے لائیں گے؟ جبریل امین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے. تو this was the misunderstanding which I was doing. یہ جبریل امین نہیں لائے، یاد رکھنا آپ. جبریل امین کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آسمان سے ایسی آواز سنی جیسی پھاٹک کھولا گیا ہو. حضرت جبریل امین نے سر اوپر کر کے دیکھا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا. جبریل امین نے کہا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. وہ فرشتہ آیا. جبریل امین بولے، آپ کے لیے. وہ فرشتہ بولا اور جبریل امین بولے، آپ کے لیے ایسے 2 نوروں کی خوشخبری ہے. ایک سورت الفاتحہ، دوسری سورت البقرہ کی آخری 2 آیات. اگر ان دونوں کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. انجم اینی کویسچن؟ یہ نا میں پہلے غلط پڑھتی تھی اور میں ہمیشہ بولتی تھی جبریل امین لائے. جبریل امین نہیں لائے. جبریل امین تو بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جی ایک اور فرشتہ آیا تھا جو کبھی نہیں اترا تھا اس سے پہلے. جی. اور کیا کی خوشخبری دی؟ سورہ فاتحہ اور البقرہ کی آخری 2 آیات. پھر اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے پوچھا، آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک مجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اور کئی حدیثیں وہ بعد میں پڑھوں گی. یہ والی بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور فضیلت تھی اس میں. اوور ٹو انجم. یس، الحمدللہ. اسی حدیث کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کوئکلی. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائی اور فرمایا، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور فرمایا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے جو آپ سے پہلے
किसी नबी को नहीं दिए गए थे। वो दो नूर क्या है? एक है सूरत अल फातिहा और दूसरा सूरे बकरा की आखिरी दो आयात 256 85 एंड 286। उनमें से एक एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, बाजी ने भी यही पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और सही मुस्लिम की रिवायत है बाजी, और लोग फिर भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई थी, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए थे 7वें आसमान पे, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें दी गई थी, 3 गिफ्ट्स दिए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से। 5 वक्त की नमाजें, यानी पहले 50 थी, फिर वो कम करके 5 वक्त हुई। सूरह बकरा की आखिरी की ये 2 आयात, और तौहीद वालों की बख्शिश, यानी जो शिर्क से बच गया, तौहीद पर जमा रहा, उसकी बख्शिश। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो आपको वहां पर ये गिफ्ट की खुशखबरी दे दी गई थी, और फिर ये आयत इस तरह, ये खुशखबरी आयतें आपको इस तरह इस स्पेशल फरिश्ते के जरिए नाजिल की गई थी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है दोनों में ही। तो बाजी ने जैसे क्लियर किया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं लाए थे, तो इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ऐसी वेरी स्पेशल आयत है जो अल्लाह ताला ने और स्पेशल फरिश्तों के जरिए नाजिल फरमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, होप दिस इज क्लियर्ड। अच्छा, इसके बारे में, इसकी फजीलत के बारे में आता है, सही बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले, उसके लिए ये दोनों काफी है। फिर से पढ़ती हूँ, छोटी सी हदीस आप लिख भी सकते हो, सही बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले, उसे ये दोनों काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों काफी है, ये जब हम अभी आयतें समझेंगे ना, तब हमें ये इसकी इम्पोर्टेंस और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और छोटी सी रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मुझे अर्श के नीचे के खजाने से दी गई है, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत शुरू करती हूँ। फर्स्ट आयत का वर्ड टू वर्ड हम लोग कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त आयत है। देखिए, ये हम रोज पढ़ते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ को ये आयत, दोनों आयतें याद भी होंगी, राइट? जरा हाथ उठाएंगे, कितने लोगों को ये आयतें याद है और हम इनको रोज पढ़ते हैं? लेट मी सी, 86 सिस्टर्स आर प्रेजेंट, माशाल्लाह। हाँ, मुझे भी याद है, तो मैं भी हाथ ऊपर कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको याद है, यस। अब हम आज देखेंगे कि सिर्फ याद कर लेने से और आज समझने के बाद क्या फर्क पड़ता है हमारे अंदर। हाँ, क्या हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं या कुछ इफेक्ट भी होगा? जरूर होगा इंशाल्लाह। अभी आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए भी गए, तो ये सोचिए आप कि अल्लाह सुब्हानहू ताला वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि आमनर रसूलु, सबसे पहले कौन ईमान लाया अल्लाह सुब्हानहू ताला पर? अर रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे भी अल्लाह ताला फरमा सकते थे, बिकॉज दे वर 1 to 1, है ना? लेकिन अल्लाह ताला कितना ऑनर कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने स्पेशल गेस्ट को, कि फरमा रहे हैं कि ईमान लाए रसूल।
اس پر جو اتارا گیا نازل کیا گیا انہی کی طرف ان کے رب کی طرف سے. تو کیا نازل کیا گیا تھا؟ انزل الیہ، کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود سب سے پہلے ایمان لائے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو باقی لوگ کیسے لاتے؟ اب آپ کو یاد ہے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کیسے کہاں نازل ہوئی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ بتائیے پہلی وحی. ہاں زرین کا ہاتھ سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے. جی زرین بتائیے پہلی وحی. غار ہیرا میں غار ہیرا میں، رائٹ. کون لائے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے. ان کو پہلی بار دیکھے تھے یا اس سے پہلے بھی دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں باجی پہلی دفعہ دیکھی. اور کیا حالت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرشتے کو دیکھ کر؟ ہاں بہت گھبرا گئے تھے. ہاں اور پر کب کپا رہے تھے، ہاں کب کپا رہے تھے. کمبل بی بی خدیجہ کبریٰ کو بولے کہ کمبل مجھے اڑا دو، مجھے وہی نازل. ویری گڈ الحمدللہ. تو یہ دیکھیے کہ 40 ایئرس کی ایج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرسٹ ٹائم یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور کیا ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار کو دیکھنا، ہاں اچانک سے ایسے نازل ہو اور پھر کہے کہ میں فرشتہ ہوں اور کہے کہ پڑھو اقرا. نہیں پڑھ سکتے، بولے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا ہے پڑھنا. تو کیا کیا تھا جبریل امین نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گلے سے لگا کر چیسٹ ٹو چیسٹ ایسا دبوچ کر بہت اسٹرانگلی آپ کو چیسٹ ٹو چیسٹ ہگ کیا تھا، انہوں نے گلے سے لگا لیا تھا. تو یہ 3 بار ہوا. اگر ہمارے ساتھ اچانک سے ایسے کوئی اسٹرینجر آ کر کوئی ایسے کرے، میں تو وہی ہارٹ اٹیک آ کے گر جاؤں. واٹ ڈو سے باجی؟ تو آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آلسو اٹ واز ویری شاکنگ اینڈ ویری نیو، اور ان کو کچھ معلوم نہیں اور اچانک سے یہ ہو رہا ہے. تو وہ خود بھی تو سرپرائز تھے. لیکن انہوں نے جو اس چیز کو ایکسپٹ کیا جب وہ گئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. who was her first supporter? his wife, his family. اور پھر وہ لے کر گئی ان کو اپنے کازن کے پاس جو تورات کے کیا تھے اسکالر تھے. اور پھر جب ان کو تھوڑا سا اور مینس سپورٹ ملا ماشاءاللہ، تو he became normal. It was easy for him also to accept. تو یہ ایمان سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن پر، اور ان پر جو وحی نازل ہوئی اس پر. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پھر فرسٹ واز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کے کزن، پھر ہم دیکھتے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اینڈ ہز فرینڈس. تو پھر دھیرے دھیرے جو لوگ تھے آس پاس اس سوسائٹی میں وہ ایمان لا کر کیا بن گئے؟ والمؤمنون. یہ جو مؤمنون ہے نا، یہ وہ تو فرسٹ ایمان لانے والے لوگ تھے. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے والمؤمنون کو سرکل کر لیجئے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے. اس میں آپ کا اور میرا ذکر ہے یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ یا صرف صحابہ اکرام کا ذکر ہے؟ What do you say حسنہ باجی؟ الحمدللہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے. Yes, that means اس آیت میں قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ جی ہے. تو ہم کو ہر رات جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن ایمان لائے، دیٹ مینس ہم اپنے ہی ایمان کو ہر رات میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو تازہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ہاں میں بھی مومن ہوں اور میں ایمان لائی ہوں.
अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और कुरान पर। ये तीनों इतने पार्ट में आ गया। किस किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर मैं ईमान लाई, और जितने भी लोग ईमान लाए हैं वो सब मुमिनून, और इन सब का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हैज ऑनर्ड अस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ईमान की अल्लाह ताला ने तस्दीक कर दी। और क्या चाहिए हमको? Allah Ta'ala has accepted our iman. Alhamdulillah. And then Allah Ta'ala says, Kullun amana billahi. हर एक ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके तमाम रसूलों पर। Now ये जो सेकंड पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? ये है ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब, इसको, ये लास्ट आयत है ना 2। देखिए आप कुरान पाक की सूरत अल बकरा की फर्स्ट 5 आयत सबको याद है, वो भी है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो वहां पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। तब हम लोग थोड़ा सा डर गए थे ना शुरू में ही, है ना। शमीम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आपको याद है अभी रिसेंटली मरोल में हमने स्टार्ट किए थे सूरत अल बकरा, और मुत्तकीन की आयत आई तो सब लोग थोड़ा सोचने में पड़ गए ना कि मैं मुत्तकी हूँ क्या बाबा? नहीं, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए। तो वो वहां पर जो हमको बताया गया उसी को यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया कि तुम क्यों डरते हो? डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब मोमिन हो और अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को कबूल किया है। फिर उसमें पढ़े थे वो ईमान लाते हैं गैब पर, आया था। मुत्तकीन की फर्स्ट सिफत क्या थी? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गैब है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट करके गैब लिख लीजिए, वो जो वहां पढ़े थे सूरत बकरा की शुरू में, कि हर एक ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह के नीचे नंबर 1 लिखेंगे, आमन बिल्लाही नंबर 1, मलाइकतिही, उसके फरिश्ते नजर आते हैं हमको? शमीम, हम लोगों को नजर नहीं आते। अल्लाह ताला को देखा है? अल्लाह ताला को भी नहीं देखा है। हाँ। और दूसरी किताबें जो है तौरात, इंजील, ज़बूर, ओरिजिनल फॉर्म में देखी है? नहीं, हमने नहीं देखी है। वरुसुलिही, और अल्लाह के दूसरे रसूलों को देखे? मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम? जी नहीं, ये सब गैब की बातें हैं। यस। तो लेकिन हम ईमान लाते हैं कि नहीं? जी, हम सब ईमान लाते हैं इन सब चीजों को। हाँ, तो वो सूरह बकरा की शुरू में आया था कि अगर तुम मुत्तकी हो तो तुमको ईमान और तो तुमको हिदायत मिलेगी। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा दिए कि सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते ही मेरे बंदे ईमान लेकर आ गए इन चीजों पर, क्योंकि सूरह बकरा में मोस्ट ऑफ द रसूलों का भी जिक्र हुआ, किताबों का भी जिक्र हुआ, फरिश्तों का भी जिक्र हुआ। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारा ईमान कैसे हो गया? कंप्लीट हो रहा, माशाल्लाह। यस, काफी पक्का हो रहा है ना। तो अल्लाह ताला ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हर एक ईमान लाया गैब पर। ये सारी चीजें किसी को नजर नहीं आती, फिर भी मेरे बंदे इस पर ईमान लाते हैं। फिर से एक बार शमीम आप बताइए, फरिश्तों के कौन कौन से नाम आपको मालूम है? Do you know which all angels, फरिश्ते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हाँ, मुसर्रत बताएगी। वेट, मुसर्रत has raised her hand. हाँ मुसर्रत, मुसर्रत is also from our Marol batch. बोले मुसर्रत। बेटा फरिश्तों के नाम बताएंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत Yes. मिकाईल, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। बेटा what is your name? शेज़ीन। Shazin, how old are you? Ma'am, I am 9 years and 5 months. अल्हम्दुलिल्लाह। तुम आती थी ना मम्मी के साथ कभी कभी? Yes.
Yes, I remember you, mashallah. बाजी, look at her. जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, 4 किताबों के नाम कौन बताएगा जल्दी से? मैम कहना है Yes, yes, please go ahead. इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब रसूलों के नाम नहीं पूछूंगी मैं तुमसे, तुम तो शुरू हो जाओगी, बिकॉज यू नो इट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो ये सब गैप पर हम ईमान लाए हैं। हर रात जब हम इसे पढ़ते हैं, हम अपने ईमान की फिर से रिवीजन करते हैं। ओके, इसीलिए हमारे लिए काफी है। देन ला नुफर्रिकु बैना अहदिम में, बाजी आप भी, हम लोग ऐसे एक एक सेक्शन से जाएं या आप कैसे बोलते हो? ये जो आप अभी पढ़ा रहे हो, तो जी अल्लाह ताला ने तो हमको खिताब दे दिया है मोमिनों का, जी। मगर डू वी डिजर्व इट? आई डोंट थिंक। अगर हमारा ईमान पक्का होता तो हम मैंने एक कल सवाल भी पूछा था, शायद ये सब नए स्टूडेंट से, कल नहीं थे लगता है। ये अंजुम, रोज ये लोग होते हैं थे? बाजी, ये लोग कल थे रोज ये होते लोग? हैं। यस कल ये यस लोग थे? जी तो मैंने कल एक हदीस बयान की थी और उसमें मैंने सवाल पूछा था और बाद में टाइम नहीं मिला तो आई कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली, तो काफी लोगों की समझ में नहीं आया था वो, तो वो मैं बोल दूं तो वो इसमें फिट हो जाता है। जी जी बाजी। आपने तो अल्लाह ताला ने तो हमको एक्सेप्ट कर लिया एज मोमिन्स कि यस भाई ये सब चीजों पे ईमान लाते हैं, तो सिर्फ ईमान लाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है जब तक अमल नहीं बदलेगा। एग्जैक्टली। तो हमारा अमल भी if अगर हमारा अमल बदला तो वी डिजर्व इट एंड अल्लाह हैज गिवन अस ऑलरेडी। हाँ मैंने मान लिया, भाई तुम लोग ने सब मान लिए, किताबें भी मान लिए, तुमने रसूलों को भी मान लिए, तुमने हर चीज मान ली, मगर तुम्हारे अमल को क्या हुआ है? पूरी सूरह बकरा आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई है, होने वाली है। अभी दूसरी आयत में हम खुद का गिल्ट भी तो बयान कर रहे हैं और गिल्ट नहीं बयान कर रहे, हमने सुना और हमने कहना माना। और मैंने चार्ट बनाया था, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। किधर माना कहना? कितनी बातों में नाफरमानी की। हम पढ़ रहे हैं, सीरत भी पढ़ रहे हैं, यू नो दैट। यस सीरत हम 2 घंटा जो पढ़ते हैं, है कोई दुल्हन आज कि जिसने धुले हुए कपड़े निकाह में पहने हो? दिस विल बी टू मच इफ आई आस्क दिस, इट विल बी टू मच, बट ठीक है, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। मगर फिर भी क्या हमने 500 रुपए का जोड़ा पहना निकाह के दिन? नहीं, नहीं पहनेंगे। हम कभी मर जाएंगे तो भी नहीं पहनेंगे ना। सीरत 2 घंटे सुनने में बहुत मजा आती है, मजा बहुत। अंजुम, इफ आई एम रॉन्ग यू प्लीज करेक्ट मी। जी। सीरत हम 2 घंटा पढ़ते हैं, हमको बड़ी मजा आती है। और अमल कौन करेगा? कौन सी बात पे आपने सीरत पढ़ के अमल किया है? मुझे जरा एक अमल तो कोई बता दे कि भाई मैंने ये उनका पढ़ा था, अस्मा का बिनते अबू बकर, तो फिर मैंने अपने आप में ये चेंज लाया है। हम अभी भी, आई एम रियली सॉरी। हालांकि अगर हो सकता है, मेरी तो एज बड़ी है, अगर हो सकता है मेरी भी एज शादी की होती और मेरा निकाह होता तो मैं भी जिद ही करती कि भाई मेरे को तो सब सहेलियां देखेंगी, तो फिर मैं तो नहीं धुलावा तो खैर नहीं पहनना भी नहीं है, चलो अल्लाह ने दिया है, मगर लाखों रुपए का ही पहनेंगे हम, थोड़ी कम पहनेंगे, बिल्कुल नहीं पहनेंगे। और दावतें भी करेंगे, हर वो बात करेंगे जो मना की गई है। आई एम सॉरी टू से दैट। तो मैं ये थोड़ा सा ये फरहत हाशमी जी का ही पढ़ना चाहती हूँ। ये तो मेरे स्टेटमेंट थे, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट व्हाट शी इज टेलिंग कि सूरह बकरा और आले इमरान कुरान के पढ़ने वाले के आगे उसके लिए हुज्जत करती आएंगी, जैसे बॉडीगार्ड आते हैं वीआईपी के आगे आगे। बेहतरीन दुआ है, अल्लाह की अजमत का एहसास है, दूसरी तरफ खुद की जिम्मेदारी का एहसास। किसके दिल से ये दुआ निकलेगी? ये दुआएं हैं सब, जो अल्लाह से डरता हो,
इंसान पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। हम अल्लाह की हर बात को मानना चाहते हैं मगर कोशिश के बावजूद कर नहीं पाते। कुरान को पढ़ने और समझने के बाद एक गिल्टी फीलिंग आती है, मुझ में भी है। अब करें तो क्या करें, हम सुस्ती नहीं करते, नीयत भी है करने की, मगर कभी वक्त कम पड़ता है, कभी सेहत साथ नहीं देती, कभी दूसरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। क्या करें, उम्र कम रह गई है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो। दीन का हर काम करने को जी चाहता है मगर इंसान खुद को बेबस पाता है। फिर ये दुआ सिखाई गई, कभी कभी तो भूल जाते हैं, नमाज में भूल होती है, वादा भूल जाते हैं। अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालना जो पहले वालों पे डाले और जो हम उठा ना पाए। तो मेरी प्यारी बहनों, शहजादियों, आज तक तो हम बैठे थे, अब हमने तो डोंट फील गिल्टी रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डन इन पास्ट, बिकॉज अभी तक तो हम बैठे थे, अब हमने चलना शुरू ही किया है। तो मंजिल पर कैसे पहुंचते? हाँ, अब चलना शुरू तो कर दिया, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे तो जरूर एक दिन मंजिल को पा लेंगे। और हमारी मंजिल कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। आखिरी दो आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजाने से दी गई, जो अभी आपको हदीस अंजुम बाजी ने सुनाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं मिली। हिसाब उससे पहले, हदीस का मफहूम है, जो रात में ये भी हदीस हो गई थी आपकी। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको अभी थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, इवन फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वाज मैरिड। मैंने थोड़ी धुला हुआ पहना था, जब तो मुझे पता भी नहीं था। और धुला हुआ तो खैर इट विल गो टू एक्सट्रीम, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते माँ आयशा की, मगर पहुंचने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। मगर हमने भी चाहा था कि एवरीबडी शुड अप्रिशिएट मी। ये हमारी जिंदगियां ऐसे गुजर चुकी हैं, मगर अब एहसास हुआ है कि ओनली अल्लाह शुड अप्रिशिएट अस। ओवर टू अंजू। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गिल्ट हमारे अंदर जगाने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा, बिकॉज ईमान तो हमारा अल्लाह ने तस्दीक कर दिया, यहाँ पे कबूल फरमा लिया, बट बिकॉज हम इंसान है ना, एंड वी आर वेरी वीक, तो अल्लाह ऑल्सो नोज दैट। हमको देखिए नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे आगे के पोर्शन में, जो बाजी ने हमको बताया। अल्लाह ऑल्सो नोज, तो अल्लाह कितना गफूर है, कितना रहीम है। उससे पहले मैं जिस स्टेप बाय स्टेप जा रही थी वहीं से जाएंगे इंशाल्लाह। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। आप देखेंगे कि इस दोनों आयतों में वक्फे वक्फे से, यानी पार्ट पार्ट में आया है हिस्सा। तो आपको यहाँ पे कफ नजर आ रहा है, तो यू हैव टू जस्ट टेक अ पॉज। फिर ला नुफर्रिकु, अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मोमिन कहता है कि नहीं हम फर्क करते दरमियान किसी एक रसूल के। अब हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को फॉलो करना है, लेकिन बाकी तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये भी हमने सूरह बकरा की स्टार्टिंग में पढ़े है ना, कि गैब पर ईमान लाता है मुत्तकी, फिर क्या करता है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाता है, और उनसे पहले आए हुए तमाम रसूलों पर भी ईमान लाता है। तो यहाँ पर फिर उसी चीज को अल्लाह ताला ने समराइज कर दिया कि ये तुम कर रहे हो। तुमने सूरह बकरा में और कुरान पाक की दूसरी सूराज में भी तमाम रसूलों के बारे में पढ़े और तुम ईमान भी लाए। देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट इजी। जैसे अमल इजी नहीं है ना, जैसे अमल इजी नहीं है हमारे लिए, थोड़े कर लेते हम जो हमको इजी लगता है, बाकी थोड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं, वैसे ईमान इज ऑल्सो नॉट इजी। हमने कब देखा? No, I don't agree with you.
बाजी हम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कब देखा, तो हमने ईमान समंदर लाने को, में क्या, मैं ईमान लाती हूँ बोल दिए तो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो दिल से ईमान लाने की बात है, बिकॉज ईमान की डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे पहले, तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। ईमान का मतलब क्या है कि पहले तो जानना, स्टेप्स लिख लेंगे, 4 स्टेप्स है ईमान की भी। सबसे पहले जानना है ना, तो हम कहाँ से अभी जब पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, हम तो पढ़ते आए हैं 50 सालों से, लेकिन अब जब समझ रहे हैं तो हम जान रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज जानना ईमान का। सेकंड स्टेप है मानना, जानने के बाद मानना भी पड़ेगा, और मानने के बाद थर्ड स्टेप है इकरार करना, टू एक्सेप्ट विथ योर टंग, इकरार करना। एंड नंबर 4 इज अमल। जब तक के जानेंगे नहीं, फिर मानेंगे नहीं, फिर इकरार नहीं करेंगे, दिल में जब तक पूरा नहीं आता है, तो फिर अमल भी स्लो हो जाता है। तो हमने कब देखे मूसा अलैहिस्सलाम समंदर फाड़ रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके गए तो आग गुलजार कर दी गई, ठंडी कर दी गई। ये सब हमने कुरान पाक में पढ़ा माशाल्लाह। लेकिन एक मोमिन, हमने जब इसे जाना और फिर माना और दिल में हमारे ये बात अल्लाह पर ईमान आ गया, ये है जब हमारा पक्के दिल से ईमान आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो हम वो दुआएं पढ़ते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। क्या, कौन सी दुआ पढ़ी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुस्ना जी, जब उनको आग में फेंका जा रहा था? शमीम जी, फहीम आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हस्बी अल्लाहु नेमल वकील। हाँ, तो ये दुआ उन्होंने पढ़ी थी। हम वो दुआ इसीलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमको भी ईमान आया कि यस उनके साथ ये हुआ, उन्होंने दुआ पढ़ी, उनके लिए आग को गुलजार कर दिया अल्लाह ने, इतना तवक्कुल था। तो माशाल्लाह दिस इज ऑल्सो नॉट इजी। अगर हमारा इस तरह पक्का ईमान हुआ है, अल्लाह ताला उसकी यहाँ पर तस्दीक कर रहे हैं, और हम किसी रसूल में डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन इताअत, फॉलो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है। इसीलिए साहबा इकराम ने कहा वक़ालू समिअना व अतअना, उन्होंने कहा कि सुन लिया हमने और इताअत करेंगे हम। सुना अभी और इताअत अभी भी करेंगे और कयामत तक करते रहेंगे, राइट। लेकिन एवरी इंसान इज डिफरेंट, हर एक की अमल की भी लेवल डिफरेंट है, हर एक के समझ की का लेवल डिफरेंट है, हर एक के ईमान का लेवल डिफरेंट है। तो वी कैन नॉट कंपेयर एंड वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, बोथ भी इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कैसे था, ये वाक्य जो हम पढ़े थे बाजी, आप वो वाक्य लेना चाहते हो फिर से, जो समिअना व अताअना? आपके लिए मैं स्क्रीन पे आपका वाला वो लगाई भी हूँ, लगा देती हूँ, आपका जो बनाए थे आपने, ये वाला हाँ, हिस्सा आप ले लीजिए, समिअना व जी अताअना। हाँ, ये देखिए मैं स्क्रीन पर लगाई हूँ। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। यस बाजी। देखिए आसान तो है, अभी क्या है, अभी देखिए उस दिन एक हमारी बच्ची, कोई बहन खातून जो थी वो नहीं थी, वो पहले दिन नहीं थी जब मैंने 27वीं रात का बताया था, और बाकी सब थे और उन्होंने बात मानी भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग हठ धर्मी करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, सब बात मानते हैं, मगर हमारा अमल जो है ना वो नहीं बताता ना, आधा बता देता है। अभी रोजे तो सभी रखते हैं ना, इसका मतलब है अमल करते हैं। तो वो हदीस में था ना कि क्या थी वो हदीस, आपने तो पढ़ी थी वो हदीस, आपने अंजुम आपने ही पढ़ी थी वो हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम यहूदी और नसारा के जैसे बनना चाहते हो, जिन्होंने कहा था समअना व असैना, हमने सुना और हम नहीं मानते, हम नाफरमानी करते हैं। क्या तुम वैसे बनना चाहते हो, या तुम मोमिन बनना चाहते हो जिन्होंने कहा समअना व अताना,
ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی. تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ وہ 27ویں رات کون سی بڑی ہے، وہ سب میں واپس ریپیٹ نہیں کروں گی، میں جلدی سے بول دوں گی اس کو، کیونکہ یہ اس پہ فٹ ہوتا ہے وہ کہ وہ پاکستان اور انڈیا میں 27ویں رات ہوئی کو بڑی رات کہا گیا ہے. اسی لیے سارے مولوی صاحب اور سارے عالم اور عالمہ بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہی بڑی رات ہے. جب یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے، انہوں نے بولے مجھے نہیں معلوم، مجھ سے بھلا دی گئی کیونکہ میں نکلا تھا بولنے کے لیے، تو اتنے میں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا تو میرے سے بھلا دی گئی، اس لیے ابھی تم تلاش کرو 21 23 اور یہ ساری راتوں میں کہ کون سی رات سب سے افضل ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے اس میں تھوڑا ریسرچ کیا تھا، تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کیوں نہیں بتایا گیا کون سی رات ہے. جب نبی کو نہیں معلوم تو ہم کو کیسے معلوم؟ تو ابھی تک کہ یہ نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے نا اللہ کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے کیوں نہیں بتایا 27ویں رات؟ کیونکہ ہر بڑی جو چیز تھی وہ نہیں بتائی اللہ نے. اگزامپل 27ویں لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، قیامت کب آئے گی اس کو چھپا کے رکھا ہے، اور تیسری بات تھی کہ میری موت کب آئے گی اس کو چھپا کے رکھا ہے. اگر یہ سب بتا دیتا اللہ تو پھر ہم زندہ ہوتے ہوتے بھی مر جاتے تھے. ابھی اگر بتا دیتا اللہ، بتا دیتا زرینہ باجی آج رات کو ملک الموت تمہاری جان لینے آئے گا، تو میں تو بغیر مرے مر جاؤں گی. تو یہ تھا. پھر اس میں ایک حدیث تھی کہ کیوں نہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا نیند میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے ریکویسٹ کی کہ جا کے اس آدمی کو نیند میں سویا ہے اس کو آپ اٹھا دیجئے اور اس سے کہیے کہ نماز پڑھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو حضرت علی نے جا کر اس آدمی کو اٹھایا اور وہ اٹھ گیا اور نماز پڑھنے لگا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ثواب کیوں نہیں حاصل کیا اس کو اٹھانے کا، مجھے کیوں بھیجا؟ اگر آپ اٹھاتے تو آپ کو بھی تو ثواب ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیے ایک دم فٹ ہو رہا ہے جو انجم باجی بتا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نیند میں تھا، اور کوئی نیند میں سے اٹھاتا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی بک سکتا ہے. تو اگر میں جاتا اٹھانے تو وہ کچھ بھی بول دیتا کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، تم جاؤ، تم کون ہوتے اٹھانے والے. تو وہ آدمی کو اتنا گناہ ہوتا تھا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس آدمی کو گناہ ہو. آپ کو اگر جھڑکی بھی دیا تو وہ گناہ نہیں ہوگا جتنا گناہ ہوگا اگر خدا نخواستہ اس نے نیند میں مجھ پر چلا دیا تو اس کو بہت گناہ ہوگا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں بھی چھپا کے رکھی ہیں تاکہ ان کی اہمیت ہم کو پتا چلے. اوور ٹو انجم. باجی الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا ہے جو باجی نے ہمارا گلٹ جگایا، جزاک اللہ خیر باجی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت اس سے پچھلی نازل ہوئی تھی نا 284، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے دل میں تم سوچتے ہو نا، جو دل میں چھپاتے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا. تو پھر صحابہ اکرام ڈر گئے، بولے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے 100% we are giving، لیکن یہ ہمارے دل پہ ہمارا کہاں زور ہے بھائی. کچھ بھی دماغ میں خیال آتا ہے، دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، that cannot be controlled. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم سے تو یہ نہیں ہوگا. وہ تو بیچارے کمزور پڑ گئے صحابہ اکرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی طرح بننا چاہتے ہو کیا؟ ان کی طرح تم جواب دو گے سمعنا و عصینا. یہ ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھ چکے کہ وہ ان لوگ کہتے تھے ہم نے سنا پر ہم نہیں مانیں گے، اور
बल्कि तुम्हें कहना है समीअना व अताअना, इसको हम सर्कल कर लेंगे, और यही जो है हमारी जिंदगी का मकसद है। अगर हम मोमिन हैं, अभी अल्लाह ने हमारे ईमान को कबूल कर लिया, बात इज राइट, और अब हमें अमल करना है। ईमान तो कबूल हो गया, अमल जब तक कबूल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा, तब फिर जन्नत कैसे मिलेगी, अल्लाह राजी कैसे होगा? तो उसके लिए ये समेअना व अताअना जब हर रात हम बैठकर पढ़ेंगे सोने से पहले, तो फिर पूरे दिन का हमारा जायजा हम लेंगे कि क्या आज मैंने कुरान के मुताबिक अपना दिन गुजारा, अल्लाह की कोई नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत में कोई अमल किया, कैसे थे मेरे अमल? अमल तो हम सब करते हैं, बट क्या वो अमल सही है या गलत? एवरी नाइट इफ वी चेक, तो अगर मेरे आज 50% अमल गलत थे, 50% अगर अमल मेरे गलत थे, तो फिर कल मुझे उनको रेक्टिफाई करना है इंशाल्लाह, अगर उसने मुझे मौका दिया तो। लेकिन नहीं मिला मौका और सुबह में रात में नींद में खत्म हो गई अगर मैं, तो आई एम डन देन। इसीलिए कल पे नहीं रुकना है, फिर अभी 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 क्या करना है, उसके बाद ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि अरे ये होता है, 50% अगर गलती हो रही है ना, तो गुफरानक, अल्लाह ने हमको सिखा दिया। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल। आप देखिए, अर्श के नीचे से, अर्श के खजाने में से अल्लाह ने हमको दिया है स्पेशल गिफ्ट। तो अगर हमसे गलतियां हो रही है ना, हो गई तो अब क्या करूं, तो फिर अल्लाह ने सिखा दिया, डोंट वरी, जैसे गुफरानक, सच्चे दिल से कहो कि अल्लाह मैं नहीं, देखिए जब मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, तो मैं अल्लाह से मागफिरत चाहती हूँ, मेरी तौबा है। लेकिन गुफरानक हम सबके लिए, तो हम पूरी फैमिली के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह हम सब तेरी बख्शिश चाहते हैं, मांगते हैं, बिकॉज हमसे तो नहीं हो रही है ना 100% इताअत। और तू कैसा है, तू तो गफूर है। देखिए गुफरानक में गफूर वर्ड है, अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तूने हमको सिखाया है, तो फिर तू तो कबूल करेगा ना, तो प्लीज या अल्लाह तू कबूल कर ले। तो रात में बैठ के अल्लाह से जिद करनी है हमको कि अल्लाह मुझसे हो गई है गलती, अब तो गुफरानक का जी बाजी है सो। हाँ एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो गुफरानक है ना जी, तो वो ना हम है, ना मैं हूँ, ना तुम हो, कोई भी नहीं है उधर। बख्शिश तेरी। हाँ नहीं, उधर उधर ये भी नहीं है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, जी नहीं उधर है, कुछ हाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुफरानक है। जी, गुफरानक, मगफिरत फरमा, मगफिरत। अरे किसकी 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 भी नहीं, क्यों? तो इतना बेचैन है ना हम लोग, इतने हाँ, बेचैन है, आप और मैं और हम सब इतना गिल्टी फील कर रहे हैं हम लोग कि वी कैन नॉट से द होल सेंटेंस, वी जस्ट से गुफरान गुफरान गुफरानक, हम इतना ही बोल पा रहे हैं। जी इतना गिल्टी फील कर रहे हैं कि हम ये भी नहीं बोलते कि मुझे माफ कर दे, ये भी नहीं बोलते कि अंजुम को माफ कर दे, ये भी नहीं बोलते कि पूरी क्लास को माफ कर दे। हम इतने गिल्टी हैं कि हमारे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। इसकी मैं मिसाल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दीजिए ना। हाँ दे रही हूँ। वो जैसे वो नहीं, अलमास ने बोली थी कि बहुत अच्छी थी मिसाल, वो बच्चे को माँ मार रही है, हाँ बच्चे को माँ मार रही है, बच्चा क्या करता है, माँ के दोनों हाथ पकड़ लेता है, मगर वहां से हटता नहीं है, बेवकूफ, वहां से भाग जावे दादी के पास, नानी के पास, तो कैसा मारेंगी माँ? मगर वो इतना प्यार करता है, वो बेवकूफ नहीं है, वो माँ से इतना प्यार करता है कि माँ के दोनों हाथ पकड़ लेता है, मम्मा नहीं मारो, मम्मा नहीं मारो, मैं तो नहीं हटूंगा, मैं नानी के पास भी नहीं जाऊंगा, दादी के पास भी नहीं जाऊंगा, मगर मैं नहीं हटूंगा, मगर आप नहीं मारो। That was superb. Now again there is a similar example कि एक माँ जो है उसका बच्चा बीमार हो गया, तो उसने, अभी ये कोरोना का टाइम नहीं था, पहले की बात है तो उसने डॉक्टर साहब को फोन लगाई और बोली कि नहीं, पहले ले गई डॉक्टर के पास, बच्चे को गोद में उठा के ले गई, डॉक्टर ने देखा और फिर डॉक्टर ने उसको दवा दिया
وہ گھر پہ آ گئی, دوا پلائی, اب وہ بچے کا بخار نہیں اترا, تو پھر اس نے واپس سے فون لگائی, بولی ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے آپ ذرا گھر پہ آئیے, آپ کی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کورونا نہیں تھا اس کو, تو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, ذرا آپ گھر پہ آ جائیے. تو ڈاکٹر صاحب گھر پہ آ گئے اور پھر دوا بدلی کر کے دیے, پھر چلے گئے, تو پھر سے اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو پھر اس نے فون لگائی, بولی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا بدلی کی ہے نا, اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو بولے اچھا میں چینج کر کے دیتا ہوں, پھر سے چینج کرے, پھر وہ بچے کا بخار ہے نا بڑھتا ہی گیا. تو پھر ماں کو بہت تکلیف ہوئی, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو بخار آ رہا ہے, کمی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر اس نے فون لگایا ڈاکٹر صاحب کو, اور کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کا بخار نہیں اترتا, یہ کہا میرا بچہ, بس یہی کہا. ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ یہ کیا بول رہی ہے. تو اسی طرح سے غفرانک پورے مسلمان, پورے امت کو معاف کر دے اللہ, پوری امت کو معاف کر دے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم بولیں, کیونکہ ہم گناہ بہت کر چکے ہیں. اس لیے اللہ تو ہم کو بخش دے, بس بخش دے. That's all. Yes, That was very Alhamdulillah. well explained. I had heard somewhere. Yes, اور and even ہاں آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں, تو یہ 4 حدیثیں ایک لائن کی ہے. یہ تو اب میں بول چکی تھی, حدیث کا مفہوم ہے خود کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. پھر دوسری حدیث ہے, جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت فرماتے, یہ بھی آپ نے بول دی تھی. پھر اور ایک حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معراج کے وقت 3 صورتیں دی گئی, ان میں البقرہ کی آخری 2 آیات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے دی گئی, یہ بھی ہو گئی. ابھی مجھے جو پڑھنا ہے وہ سنیے. واقعہ ہے امام تیمیہ نے رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے, لکھ لیجئے, امام ابو تیمیہ رحمت اللہ نے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو 90 ٹائم کھولا, 90 دفعہ کھولا. پھر اور ایک واقعہ ہے, امام شافی نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار پورا قرآن پڑھا. امام شافی نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا. امیجن, اگر کوئی کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھتا ہے, تو اس سے پوچھ نہیں ہوگی. غریب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. پھر دعاؤں کا ترجمہ, دعا, اے ہمارے رب تو ہم کو مت پکڑنا, ہم سے بھول ہو تو معاف فرمانا, وہ بوجھ نہیں ڈالنا جو ہم سے پہلے والوں پہ ڈالے تھے, ہم پر رحم فرما, اے پروردگار تو ہمارا مولا ہے, اللہ ضرور سنتا ہے. پھر 2 اشعار کے بعد میں I'll hand over to انجم. دنیا مذاق اڑاتی ہے, اپنی تقدیر پر مسکراتی ہے, جب کرم میرے رب کا ہوتا ہے, پل میں تقدیر بدل جاتی ہے. اوور ٹو انجم. انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے, اللہ تو پل میں ہم سے راضی ہو جا, ہمارے کسی ایک چھوٹے سے عمل پہ, ہمارے زوم پہ بیٹھ جانے سے تو ہم سے راضی ہو جا. قرآن سن رہے ہیں نا, عمل کی تو توفیق دے اور تو ہم سے راضی ہو جا, آمین ثم آمین. تو غفرانک پہ میں تھی, اور باجی نے بھی بہت بیوٹیفلی سمجھایا. اٹ از جسٹ لائک کہ کوئی سمجھو کہیں گیلری میں سے گر رہا ہے اور وہ اٹکا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ یہ نہیں کسی کو پیار سے بولے گا, اے بابا میں یہاں اٹکی ہوئی ہوں, مجھے کال, ہیلپ ہیلپ ہیلپ. ہاؤ ول ہی شاؤٹ, بچاؤ بچاؤ بچاؤ, اوپر میں ادھر ہوں, بچاؤ, گیلری کے پاس 10th فلور اوپر. دس از ہاؤ ہی ول شاؤٹ, ہیلپ ہیلپ. تو یہی ہے کہ غفرانک, یہ کیوں ہم نے اللہ سے پکارنا ہے, کیونکہ اگر ہم سے نہیں بھی ہوئے ہیں عمل اور غلطیاں ہوئی ہے تبھی بھی غفرانک. اور ماشاءاللہ اب جو ہے ہم پورا دن نیکیاں کر بھی رہے ہیں. مومن اپنی نیکیوں پر اتراتا نہیں, so we will not be proud of our نیکی, our ایمان عاجز ہوتا ہے, اور وہ خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ ربنا الیک المصیر, اللہ ہم کو تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے, اور دنیا میں بھی
हम हर चीज के लिए तेरी तरफ देखते हैं कि तूने क्या फरमाया है, वही करना है। इलैकल मसीर मीन्स अल्लाह के पास लौटना है। लेकिन आपको पता है पूरा हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम आए भी अल्लाह के पास से है, लौटना भी अल्लाह के पास से, हुक्म भी सारे अल्लाह के पास से है, और हर हुक्म पर जो हम अमल करेंगे वो भी अल्लाह के पास लौटते हैं, तो हिसाब भी अल्लाह के पास होना है। सो इसीलिए या अल्लाह गुफरानक, बस तू ही क्या कर दे, बख्श दे, तू कंसिडर कर, वी आर वेरी वीक या अल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल है, गौर से सुनिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी और आपकी उम्मत की यहाँ पर तारीफ हो रही है, खूबी बयान हो रही है। इस मौके पर आप दुआ कीजिए, कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल होगी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी? छोटी सी दुआ है कि या अल्लाह, मेरी उम्मत को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ, बोझ ना डालना, मेरी उम्मत पर उसकी ताकत उससे ज्यादा उस पर बोझ ना डालना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कबूल किया। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? कबूल किया। और अल्लाह ताला ने 286 नाजिल फरमा दी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बहुत जबरदस्त है। ला नहीं, युकल्लिफु नहीं तकलीफ देता, अल्लाह नहीं तकलीफ दे